माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नमस्कार। नितिन नवीन जी, बॉस मिलगले मैं विश्वगुरु को तांका कार्यकर्ता बॉस मिलगले वे मेरे आउ बॉस डोनाल्ड ट्रंप विश्वगुरुंकर बॉस नुहंती। हैं। नरेंद्र डोनाल्ड मोदी ट्रंप को कहबा को पड़िबनी सर मे आई कम इन प्रधानमंत्री है। ए भयरु मुक्ति मिलगला मोदी को 305 तांकर बॉस लोकसभा मिलगले। में नितिन नवीन नुआ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी माने पार्टी इन पावर 25 साल केंद्र रे तथा राज्य रे क्षमतासीन गवर्नमेंट रहे दलर हैं। अध्यक्ष नितिन नवीन नुआ सेवक बस यात्रा पे है, जदि दिल्ली रे नितिन नवीन नुआ बस तेबे लेकिन ओडिशा मुख्यमंत्री जड़े आंचलिक बस जिम्मेदारी रहिबा स्वाभाविक। है दलर सभापति भारतीय दलर बस जनता पार्टी का। अनेक कथा अनेक तर्जमा एणिकी आगु बढ़िबो। पुरुणा बस जे थिले सी आरएसएस रो हाथ धरिकी चलिबा पय प्रस्तुत नथिले। ये आरएसएस 100 वर्षर एनजीओ से संस्थार हाथ धरी केते बाट चलिबे सेटा देखिबा को बाकी रहिला। ये बसंकर क्षमता भारत भितरे ना भारत बाहर मोदी जहाँ करिवे ताकू ये बस मध्य इंस्ट्रक्ट करि परिबे बा निर्देश दे परिबे सेटा होचे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। कारण वर्तमान समय आम देखुचु जो अवस्था भारत वर्षर गणतंत्र भारत वर्षर गवर्नांस भारत वर्षर सिस्टम कंटिन्यू करुच्ची ता भितरे बस मानकर इंगित मध्य द्रुत गति कार्य करुच्ची। आम जानिनु को बस निर्देश रे चाबाहार पोर्ट ईरान रो जोठी 1100 कोटी टंकारु अधिका भारत वर्ष पानी रे पकईदेला से एग्रीमेंट बातिल हो गला। सेठी आ भारत बंदर करिबो नाही। जो बंदर को माध्यम करिकी पाकिस्तान अफगानिस्तान को आम टक्कर दे था चाइना को टक्कर दे था से अध्याय शेष हो गला। कारण ईरान सहित आमर शत्रुता बढ़ला ना कारण बस आउ जड़े जे बस अमेरिका रे बसिचंती से बस निर्देश देले स्टॉप इट आमे वेबसाइट बंद कर देलु। आमे धीरे आस्ते कि राति अधिया आम स्टाफ को प्रत्याहार कर आनलु। केवल कथा सेतिकी सरला नहीं से बस कहले जे तमे आउ 30% डिस्काउंट रे रशिया रु पेट्रोलियम किनी पारिबो नाही। आमे कहलु यस बस आपण जहा कहबे बस इज ऑलवेज राइट। अवश्य से 30% तेल जो भारत वर्ष 3 वर्ष काल रिहाती आणुला 30 पैसा फायदा भारतवासी की मिलनी किंतु एबे तमाम भारतवासी से पाई मूल्य दबाकू पड़ुची ताहा ही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण खबर। एपेस्टिन फाइल नामक गोटाए सेक्स स्कैंडल रो फाइल रो मुख बंदर तो दी धाड़ी देखा मिलला जे हरदीप पुरी जी बर्तमान भारत पेट्रोलियम मिनिस्टर अच्छा सी काले अपेक्षा करुचंती एपेस्टिन महाप्रभु को देखा करने से खबर मिलला बासी निष्पत्ति हो गला आमे आउ ईरान रु परिवहन सस्ता रे एलपीजी किणबू ना आमे अमेरिका रु किणबू। बस मोदी को मिलगले नुआ बस। ईरान रु तेल किणनी बस मना करते चाइना किणुची चाइना उपर कौन कटकणा बस लगे ना आमे से बस निर्देश रे ईरान मध्य पेट्रोलियम किणले ना। ब्रिक्स जो संगठन अमेरिका को टक्कर देवा तार मिलित समराभ्यास रे मध्य भारत निजक प्रत्याहार कर आणला। जदिओ एथर ब्रिक्स सम्मेलन अध्यक्ष होची भारत भारत रे ब्रिक्स सम्मेलन हम को बस निर्देश काम करिवो लोकल नितिन नवीन बस ना इंटरनेशनल ट्रम्प कर बस मझिरे विश्वगुरु। तेरे आम आलोच्य विषय वस्तु से बस जी अधिका नुह ताठू अधिका विषय वस्तु गुरुत्व बहन करे बस दिल्ली रे एंट्री कला परे नुआ बस ओडिशा रे तार प्रभाव कौन पड़े। तेरे बंधुगण ये गोटे अनुरोध छोटिया अनुरोध जदि आपण मैंने आम कार्यक्रम को यूट्यूब रे देखुचंती वर्तमान सुधा सब्सक्राइब करना तेरे तले जो घंटी चिन्ह अच्छी से घंटी रे चाप दे आपण आम कार्यक्रम नियमित सब्सक्राइबर हवाई विनीत अनुरोध सब्सक्राइब करंतु कमेंट दिंतु लाइक करंतु भल लगिले निज पृष्ठ रे शेयर करने सहित निजर बंधु पृष्ठ रे आपको शेयर करांतु। सब्सक्रिप्शन सहित आर्थिक लेन देन कौन संपर्क ना। योर सब्सक्रिप्शन इज ए बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर अस। एबे आसीबा आलोच्य विषय वस्तु अनेक दिन धरी गोटे आलोचना चलुला जे ओडिशार भारतीय जनता पार्टी को क्षमता को आनिबा पछरे जे मुख्य बिंदाणी मुख्य कैंडर सी काले बस हेबे माने केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सी संभवतः जातीय बस हेबे कारण सी मोदी चॉइस किंतु बस हो पारे ना गोटे अपेक्षा 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 रहिला। तेबे ओडिशा को जो मुख्यमंत्री को उपहार भाव में दिगला अनेक आशा करुले जेहेतु ओडिशार सर्वमान्य भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सबुठारु भल बैटिंग करुवा खेलाड़ी धर्मेंद्र प्रधान केंद्र रे बस हो
ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳିଆ ରିମୋଟକୁ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି, ରିମୋଟରେ ନାଚିଲା ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମାମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କଥାରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସ୍ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଜନୀତି, ମୋଦିଙ୍କର ରାଜନୀତି, ଏ ସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କହିଲୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବସ୍ ମୋଦିଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଲେଣି। ସିଜ୍ ଫାୟାର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇରାନରେ ପୋର୍ଟ ବାତିଲ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇରାନରୁ ତେଲ ନବା ବାତିଲ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇରାନରୁ ଲିକ୍ୱିଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ନବା ବାତିଲ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ରଷିଆରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏବଂ ଏ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ଅସଲରେ ସରକାରଙ୍କର ବସ୍ କିଏ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ଅମିତ ଶାହା ନା ଯୋଗୀ ନା ଆଉ କିଏ? ସେ ବେଳରେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଟା ତିନିଟା ସ୍ପିୟରରେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟାଏ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବସ୍ ମନମୋହନ ବାବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପିୟର ହଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସଭା ଶେଷ ନେଗ୍ଲିଜେବୁଲ ସ୍ପିୟର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମହୋଦୟ। ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟାଳୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟାଳୁ ଜନନେତା, ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳି ସବୁଠାରୁ ଭୟାଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଉଦିନ କୁର୍ସୀ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ନିଜର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ଷ୍ଟିୟରିଂରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଜର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଖାଲି ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିଛି, ଇଞ୍ଜିନ ଗଡୁଛି। ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ପୁରୁଣା ସ୍ପିଡରେ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନ ଗଡ଼ିବା କଥା, ଇଞ୍ଜିନ ଗଡୁଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁବୁଲ 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 ଡୁବୁଲ। ସରକାର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଦେବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅତୀତରେ କହିଥିଲୁ ଫେସବୁକରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହଉ, ଖାଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁକୁଟି ସାହୁ ବୋଲି। ଯୋଉଦିନ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ, ଏବଂ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ, ମହାମିଶ୍ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍। ଭଦ୍ରକରେ ମହାମିଶ୍ରଣ, ଯାଜପୁରରେ ମହାମିଶ୍ରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲା, ଭଦ୍ରକରେ ଇଡି ପଶି ଯାଉଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଦୁର୍ନୀତି ଧରିବା ପାଇଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରାହଉଥିଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କହିକି ମୁକା ମରାମରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକାଲ ପାଇଲଟ। ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଲିକା ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍, ସେଦିନ ଯୋଉମାନେ ବାତିଲ ହେଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ କାଟ ଖାଇଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ବା ଯୋଉମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆୟୁଧ କରି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହଉଛି। ବିଜେଡି ଚଟଚଟ 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 ହେଇକି ଫାଟିଯିବ। ବିଜେଡି ଚଟଚଟ 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 ହେଇକି ଫାଟିଗଲେ ଆପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଏକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପଛରୁ ଯେ ମୋହ ତୁଟିଯିବ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବିଚାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁଟିଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଷ୍ଟିୟରିଂରେ, ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉଛି, ସେଇ ବିଚାରରେ ବିଜେପି ହେଇଯିବେ, ଏଗୁଡାକ ବୃଥା ଚିନ୍ତା। ଯଦି ଏକଥା ସଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ବିଚାର, ତେବେ ସବୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଯଦିଓ ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଅଛି, ବିଜେଡିର ଭୟସ ନାହିଁ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ତା ସମର୍ଥିତ ମିଡିଆ ମାନେ କହିବା କଥା, ତେବେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ କରିବାରେ। ତେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଅଣା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ଲଢୁଥିଲା। ଅତୀତରେ ଯୋଉମାନେ ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ୍ଲୋଳିତ କରୁଛି ନୂଆ ବସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଠି ଆଲୋଚ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୋହନ ମାଝୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ନାହିଁ।
एवं जो अवस्था रही केंद्र मंत्रिमंडल कौ दिन कौन हो जाई पारे कौ दिन नरेंद्र मोदी को अंततः से सतरे नॉन बायोलॉजिकल नुहंती तांकर बयस बढ़ी बढ़ी जाउची आसंता साधारण निर्वाचन बेलू से 80 द्वारा ठक 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 करुवे 75 वर्ष बयस कहीकि अनेक रिटायर्ड करैछंती अनेक वीआरएस देइछंती से वीआरएस न नेले भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति रे पहुंची एवं विश्व रे जो अवस्था भारत वर्षर करैछंती विश्व गुरु से अवस्थार जो बेकर जो रस्सी पड़ी से बेकर जो हाड़ झुलैछंती से हाड़ू मुक्ति पाइबा पई नरेंद्र मोदी को व्याहत हवाकू पड़िबो नचेत भारतीय जनता पार्टी इतिहास से बेले निजर राजनीतिक अस्तित्व को रक्षा करने प्रत्येक प्रगल्भ हवा बाध्य से प्रगल्भता भितर जदि रहिले धर्मेंद्र प्रधान एथिरे असुविधा किछि नाही महत्वाकांक्षा रहिबा दरकार उच्चाकांक्षा रहिबा दरकार एवं एबे मध्य आमे देखुछु ओडिशा मंत्रिमंडल रे गोटे स्पीयर काम करूछि धर्मेंद्र बाबूंकर स्पीयर तेणु से परिप्रेक्षी रे ओडिशार राजनीति कुआडी कि मोहन माझी केते दिन कंटिन्यू करिवे धरि निया जाऊ भारतीय जनता पार्टी किसी हार्डकोर लोकल बॉस निर्देश रे तांको समर्थन देवा मना करदेवे से बेलरे कथा आसीबो साप आउ सीढ़ीर खेल से साप आउ सीढ़ीर नंबर धरिकी बसिचे बिजु जनता दल 48 नंबर अतीत ये खेल भारतीय जनता पार्टी अन्य दल प्रति प्रयोग करिछि विधायक इस्तीफा देवे पुणी अन्य चिन्ह निर्वाचन लड़िबे जयलाभ करिवे मंत्रिमंडल बदली जीव गणतंत्र को ए दृष्टि रे परीक्षा निरीक्षा भारतीय जनता पार्टी करि सारी तेणु जितेबाला दुर्बल हो जाती भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व केवल टेलीविजन रे गणमाध्यम रे प्रचार रे शक्तिशाली 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 देखई होची एवं तार एकमात्र रास्ता को शो कर विकास कथा शेष हो एबे सांप्रदायिकतावाद मौलवाद गाई पाकिस्तान आतंकवादी पशिगले रोहिंग्या पशिगले बांग्लादेशी ये कहानी भितर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी राजनीति गति करुच्ची मोदी थर्ड टर्म पर से कथा को टिके लक्ष्य करते एम्प्लॉयमेंट नहीं लोकंर पीवा पानी कथा नहीं जितेबाला 25 पाखापाखि लोक सबुठारु बेस्ट स्मार्ट सिटी इंदौर रे पीवा पानी विष हवा हेतु मरुथिले राहुल गांधी जे लोक भेटुले से नरेंद्र मोदी आसाम रे स्टाडियम रे रंगारंग कार्यक्रम को उपभोग करुले अतएव जदि विकास कथा आसीबो पानी कथा आसीबो रास्ता कथा आसीबो पाठ कथा आसीबो स्कूल कथा आसीबो डाक्तरखाना कथा आसीबो सेतबेले भारतीय जनता पार्टी काउंट को आसीबो नाही काउंट को आसीबा पई तार जो रास्ता दरकार से रास्ता रे मध्य किछि लोक वर्तमान व्यस्त हो जाइछन्ते से रास्ता रे किछि लोकन को एंगेज कर दिया जाइछि जो थरे साधारण जनतार स्वार्थ व्याहत होउछि ए कथा को स्पष्ट भाव लक्ष्य करि होउछि तेणु एहा ही प्रकृष्ट समय पाग प्रतिकूल अछि कृपया कुर्सी का पेटी बांध लीजिए कारण मौसम समस्या रही बहुत बहुत धन्यवाद टिके सब्सक्राइब करना।